So, hi, my name is Jack Bray Blanco, and tonight I will be interviewing my lolo, Isabelo F. Blanco Jr., for my school project about how technology has changed our lives. So, thank you for joining me. Ang first question ako ni Miss, how was life before smartphones and the internet? Lahi ra gyud. Gagamit ang mga smartphones karon i-compare sa una nga kasagaran labi workout kailangan ka mo message paagi pa nimo og tani sulat ana din ang mga kabayan sa mga games dula-dula lahi ra kay pasingot man to sa una Mhm. karon magpungko na lamang. Oo. So, mga jud lahi ra jud sa una. Ato, ikaduha na akong question pa is, what is the biggest change technology has made in your daily life? Like, unsa jud yung dako jud nga change? Sa pagkakarong panahon na advance na gud noong kaayo kay tungod sa idea sa ang mga tawo taas na gyud kaayo. Daghan na silang mahimo nga mga maayo nga kuan mga trabaho kaning buhat Mm. mga technology kay gipaagi na siya mga sharing ng sa uban ana tungod sa atong mga bagong mga gadgets karon. Ah, So pasapasa ang mga kuan mga ideas sa mga tawo mo nang ang ilahang mga naibalaan sige nga taas nagadugang. okay. Okay, thank you pa. So, mga kuan jud advance na karon tungod kay sayo na i-collaborate or i-connect with others pud pa. So, sakto. So, ikatulo na ang question. Do you think technology has made life better or worse? Like, Sa pagkakaroon daghan man kung maayo ang nahimo mm, tungod kay daghang dali ra kay magkatabaho ang mga tawo. So ang mga tawo karon kuan daghang kuan mga nahibalan. mm, So daghan sila nahimo o sa ni kuha nga mga ideas gikan sa uban mo nang dali sila maka-produce og mga projects unsay mga maayo nila mga trabahoon sa ang negative man gud ana kay tungod sa uban nga nasubraan ra pod mm, labi na kanang naay mosulod nga mga kuan sa mga bagong mga technology kanang sa mga sample o mga computer, mga cellphone sa ana namang mga naay mosulod nga mga games ana niya kaning ubang mga tawo murag masubraan na pod sila nga ang ilang mga una murag wala na dili na mao mm. ang So, malimot na sila ang mga ideas nga katong mga maayo ba paikon na sila sa mga lain na pod nga mga kuan aning sample sa mga dula ano. okay, okay. So, mga pod ang negative. So, ang last na ang question pa, what advice would you give about using technology wisely? Daghan mo po siya mga kuan. Daghan gyud maayo ana kanang manggong uban ana ga maka-income mo na sila ana kay kanang praya ng mag-produce na sila diya sa mga bagong technology o mga projects nga pwede na nila makuan manegosyo nga to sa uban ana ilay ka kuan pakita dito sa uban nga muna among nabuhat ano pinaagi ani among mga bagong mga gadgets ana. So maka-introduce ba sila sa ilang mga naibalaan o kanang ilahang mga nahimo ba nga mga projects o mga programs pa Mm, ana. okay, okay. So, thank you pa. Thank you sa pag, ano, join ako dire. So, Oo. okay, so, hello again. Right now, I'm going to be interviewing my classmate, Jesser. Okay, so first, my first question for you is, how was life before smartphones and the internet? Well, it was more interconnected with your neighbors only. Mm-hmm. So we were more physically connected rather than now on our internet. Now we can just talk over social media. Life before internet was fun, more on the physical side. Okay. Closeness was more true. Okay, okay, I see. So yeah, you're right. Mapod ako na experience ako na. So for our second question, what's the biggest change technology has made in your daily life?
Oh, that's a very nice question. Um, for me, the biggest change for me is the convenience of spreading of information. Mm-hmm. So if something happens from the other side of the city or other side of the world, either a breakthrough or a very dangerous occurrence, I could know from a click of a button. That is very nice. So Okay. it would be convenience, my answer. Sige, okay. Okay, so same question, same answer, similar answer siya compared to my lolo's answer. So, okay, for the third question, do you think technology has made life better or worse, Wow. and why? It depends on how you view technology. So if you view it more in a positive way, yes, we can say that it made life better. But also, in a sense, it also made life worse for certain circumstances. Mm. Okay, so thank you for that answer. For the fourth question, what advice would you give about using technology wisely? So something I have learned from us being classmates on grade 12 is the understanding of news and to be internet socially literate. So Mm-hmm. what that means, to not see all the news as true. You have to fact check it yourself and you have to learn from other people or other sources that are credible if the news that you have read is wrong before you judge certain people or organizations. Yes, so you are absolutely right for that. So yeah, I remember what you mean from grade 12. Yes, so importante jud nga Sir you need Dayo. to yes. So you need to fact check it yourself jud dili ka mag-rely on other people's fact checking. So yeah, thank you for that. That's So true. That's true. that's all for my interview. Thank you for joining me, Jester. Thank you, Kayo. So Thank you.